Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wade Siti Rahmi. My registration number A1M2 19075. I'm going to explain about clause of condition. Clause of condition adalah adverb clause yang berupa kalimat bersyarat. Clause of condition disebut juga clause if, adverb clause of condition, atau conditional sentence. Untuk conditional sentence is an English phrase used to express desires, hopes, supposition, or plans that may or may not be possible. Setiap kalimat conditional juga terdiri atas dua klausa, yaitu main clause atau independent clause dan if clause yang berupa anak kalimat atau dependent clause. The layout or location of the main clause can be in the front or in the back of sentence. There are several types of conditional sentence. They are conditional sentence type 0 or zero conditional, conditional sentence type 1 or first conditional, conditional sentence type 2 or second conditional, and the last one is conditional sentence type 3 or third conditional. Zero conditional is a conditional sentence that were used when result or consequence from condition who is always realized because of the truth to the scientific or scientific fact or general truth which is a habitual action. Condition berada di dalam subordinate clause dengan menggunakan subordinate conjunction. Subordinate conjunction-nya itu bisa if atau when, sedangkan result consequence-nya itu berada di dalam main clause. Untuk form atau rumusnya yaitu if atau when plus simple present, simple present. Contohnya, if it rains, the grass get wet. Bisa juga kata if-nya kita ganti dengan kata when. When it rains, the grass get wet. Dan main clause-nya pada kalimat tersebut adalah the grass get wet. Sedangkan subordinate clause-nya adalah if it rains. Dan apabila kalimat tersebut diawali oleh subordinate conjunction if atau when, maka kalimatnya harus diberikan koma sebelum main clause. Kemudian kita bisa meletakkan subordinate conjunction if atau when di tengah-tengah kalimat dengan rumus simple present plus if atau when plus simple present. For example, I'm sleepy at work if I sleep late, or I'm sleepy at work when I sleep late. Yang berikutnya yaitu conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 also explains that something is possible and it is very likely that a condition will be fulfilled, or most likely something can be used. Jadi, conditional sentence type 1 atau first conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau consequence dari condition atau syarat memiliki kemungkinan untuk terwujud di masa depan karena conditionnya realistik untuk dipenuhi. Rumus atau formnya yaitu if plus simple present, present future plus bare infinitive. Contohnya, if you tell her the truth, she will forgive you. Atau if-nya kita letakkan di tengah, yaitu she will forgive you if you tell her the truth. Bagian conditional clause atau if plus condition-nya menggunakan simple present tense.
Sedangkan bagian main clause-nya atau result-nya menggunakan simple future tense yang ditandai dengan modal will atau imperatif atau bare infinitive. Kita bisa menggunakan kata unless sebagai pengganti if not. Contohnya, jika mau buat kalimat yang berbentuk negatif, misalnya you will be sick if you don't stop eating. Nah, pada kalimat ini dia masih menggunakan kata if not. Dan kata if not-nya bisa kamu rubah jadi kata unless, jadinya you will be sick unless you stop eating. Atau unless-nya bisa berada di awal kalimat. Unless you stop eating, you will be sick. Yang berikutnya yaitu conditional sentence type 2 atau second conditional. Second conditional sentence is a type of supposition that is used when results or consequence have only hope of being realized even if the probability is very small. So let's just say that this second type of supposition is not necessarily the case, but it can also be true. Jadi, conditional sentence type 2 atau second conditional ini adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau consequence dari condition atau syarat itu tidak memiliki atau hanya sedikit kemungkinan untuk terwujud karena conditionnya tidak mungkin dipenuhi di masa sekarang atau biasa disebut dengan present unreal situation, atau conditionnya sulit untuk dipenuhi di masa depan atau biasa disebut dengan unlikely to happen. Second conditional digunakan untuk mengekspresikan akibat atau konsekuensi dari aksi atau situasi yang realistis di masa kini ataupun masa depan. Rumusnya yaitu if plus simple past, would atau could atau might plus bare infinitive. Contoh kalimatnya adalah if I were the president of this country, I would pay more attention to teachers' prosperity. Kemungkinan si subjek dalam kalimat tersebut untuk menjadi presiden amat sangat kecil, mungkin hanya sekitar 1%. Namun apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka klausal berikutnya yaitu pay more attention to the teacher's prosperity pasti akan terjadi. Contoh lainnya yaitu if I were a bird, I would fly in the Mount Everest. Contoh kalimat ini merupakan pengandaian yang sepenuhnya tidak mungkin terjadi. Dan kalimat dalam bentuk negatif, misalnya I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. Kita bisa mengganti kata if not-nya dengan kata unless menjadi I wouldn't eat that food unless I was really hungry. Yang berikutnya yaitu conditional sentence type 3 or the third conditional sentence. Third conditional sentence is a hypothetical sentence when a condition is impossible to realize at all. This can be described because of very improbable conditions or just a dream or imagination. In this third conditional sentence, it forms the past perfect with auxiliary capital such as would, could, and should. Jadi, third conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau consequence dari condition atau syaratnya tidak ada kemungkinan untuk terwujud karena conditionnya harus sudah dipenuhi di masa lalu. Rumusnya yaitu if plus past perfect, future perfect
yaitu modal plus have plus past participle. Contohnya, if I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Kita juga bisa meletakkan subordinate clause if di tengah-tengah kalimat. Jika kamu mau membuat kalimat yang berbentuk negatif seperti they would have shot her if she hadn't given them the money. Ini kan masih menggunakan kata if not. Kamu bisa menggantikan kata if not-nya menjadi kata unless. He would have shot her unless she had given them the money. I think that's all from me. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.